presence. Amen? Presensya sa Ginoo. Now, too many, mupunaw sa ay ang, muna, last na tong series, muna, ni, kay kasagaran, karon muna yung problema nga nung dagag maglugod karon kay, sa lakod sa namo mga pastor, kay sige may buhali sa blessing, pero wala na, no, sige may buhali sa promise, pero never na mo ginadiscuss ang process. No? Muna dagag maglugod nga, ay, abi ko na kung pagnaga sa anak sa Ginoo kay na ay, promise, blessing, blessing, blessing. Pero wala na to istulahan ba ang mga pamaagi ba? No? Now, amen? Too many leaders today inadvertently go for the presence, not the presence. Nganong naaman ta dira sa Ginoo? Nganong nangalagad man ta sa Ginoo? Nganong naaman ta di karon, are we here because of the presence? Or are we here because of God's presence? Again, one of the siguro greatest na skill that somebody can possess is knowing what is really valuable in life. Knowing what really is valuable. Sa mga ang importante di ay sa kinabuhi. Because the saddest part is that at the end of our life, dito pa na ito ma-realize na, oops, I missed the point. And kining pagpangalagad sa Ginoo, kining naata sa, this should not be presence-driven. Lain ko kayo kung gigugma lang ako si Dream, kay na siya yung matag na kayo. Kita naman ang sa Facebook na 98-year-old na nakikita niyo o 18-year-old. Kasi yung nahuna ninyo. In love dyan sila. Ano, gano'n mo na, di ba? Ang lahi mong manahuna, or binigyan ni, sa tawagan na, matandang, mayaman, madaling mamatay. O, M. No? And lisod kayo ang relationship is based on presence and not the presence. And I think it's wise to make this life presence-driven, not present-driven. Amen? Tinuo lang mata sa Ginoo kay naantay makuha din sa Ginoo. Again, life is all about choices. And we have to realize that the choices we make, even as spiritual leaders, have consequences sa atong kinabuhi. Choose God's presence. In verse 1, God promised Abrahamic promise. Verse 2, He promised protection. In verse 3, He promised protection. But in verse 4, sabi niya, but I will not go with you. But my presence will not be with you. Moto ang murag kabayat sa kuan nga. Hatag na ko nimo, o hatag na ko sa mga sakyanan, ang kwarta, ang promosyon, pero wala ko. That's in Exodus. Exodus 33 verse 3. And verse 4, and when the people, sabi nito, but I will not go with you because you are stiff-necked people and I might destroy you on the way. And when the people heard this bad news, sa itong ginawa nila una, yakas Ginoo, promise, protection, provision. In verse 4, when the people heard the bad news, usually pag makadungog ka o promise, protection, provision, uy, wow, sana all. No? 10 million per month. Kayo, no? Tanan, nag-post ako, libre na ka rin. Libre kag entrance, libre kag check-up, libre kag bunot, libre tanan. Makayagad sana all. But when the people heard the bad news, they mourned. So yun sa verse 4, they mourned. Usually, kanang term na mourn is used when someone dies. Sa ato pa, dapat ana ang atong reaction when the presence of God is no longer here. Kaya kung sa mga ipulos na manimbat kung wala presensya sa Ginoo, amen ba? Kung sa mga ipulos na mga kata sa mga kanta na to, kung wala presensya sa Ginoo, kaya kung wala presensya sa Ginoo, ang atong panagtako, paano ni? Meeting lang ni sa ito sa mga meeting ito, GKK, presensya sa Ginoo dito, no? Wala na gamay panagtapok sa mga tanod kung wala ang presensya sa Ginoo. And they mourn. That should be the importance of the presence of God in our life. Amen? Choose God's presence over His presence. Amen? Choose God's presence over His presence.
Because a lot of people, especially Christians, we miss the point na, musimba ko kay para ma-bless ko. Which is part of it, pero murag kanagaling, murag kung sa minyo pa na murag laina nga ang inyong relationship dili base sa gugma, kundi base sa pila na lay no sulod sa orta. Buto niingon nga, my husband and I decided that both incomes are better, therefore he got another job. That's a joke. Sige lang, sunod na sunod. No? So, nandun siya, kaya mabae, di mo po. Mo na great scam na pag maminyo na mangitag katito nga. Nakuha ko nga, lalaki niya po yung bayad. Looking for the home. Sa ministry mong God, kini nga itong ministry, posible kayo nga masaag ka. Posible kayo nga ma-out of focus ka. No? In every new shining thing na mabot, posible nga mawa ang focus, posible nga mabisi ka sa ministry. It can be an issue of overscheduling. It could be an issue of harm. It could be an issue of... There are a lot of things that can take you out of focus. But again, sama aning picture, yun ang ginawa, isa na ko akong natag, pero dili ko mukuyog nimo. So, let's be very careful when we already have the promise, when we already have the protection, when we already have the provision, na basig ang atong kalipay wala na sa iyang presence na dito sa presence. Na the only thing, anong gaapas pa sa Ginoo kay wala pa ang promise, protection, ang provision. But what if na? Ito kayo last week sa atong pagsulay na, pagsulay, hindi na sa taas. Ang pagsulay na sa pag-navigate sa success. Mo na ang mas lisod kay mawa ka sa unsang yung valuable ba? Oh? That's why let's be very careful na pag naan ang promise, ang protection, ang provision, na dili mawala akong nearness sa Ginoo. Amen? As spiritual leaders, never let what you do for God destroy the work that He is doing in you. In other words, yes, importante ang ministry, pero ang pinaka-importante yun ang iyong relasyon sa Ginoo. Doon pa ba ka sa Ginoo? Amen. Mo yun na ang gitugod po ni Juan Samadad ni Kuya Philip na said, ang imong spiritual na kinabuhi, murag iceberg, ang makita sa tao gamay, pero dapat mas dako itong naka sa ilaw. Okay, never let ang ministry, kanang murag galing, ma-miss ni mo point nga, pareha ito sa Bible ba nga, kanang ulong nag-appoint ng Jesus, inyan na si Jesus, pero na-miss ni nag-appoint. Oh? Now, nothing compensates for the loss of the presence of God. You can have the protection, the provision, the promise, but nothing can compensate kung mawala ang presensya sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Amen. Wala sa atong simbahan, nag-make an effort nga ang presensya sa Ginoo dili mawala. Amen ba? Amen. Una, I will highly encourage you and urge you as spiritual leaders in Lion Lamb to step up. Why? Kaya kung anything sa atong kinabuhi ngayon mo pasagdan, you will not expect nga munindot. Ang garden, pag hindi mo atimanon, manubo ang sagbot. Ang balay, pag hindi mo limpyuhan, mahugaw. Muna, dapat padayon din ang atong kanang effort para presensya sa Ginoo. Kanang para dili siya mawaka. Because that's the kind of culture na gusto na ito padaan ito mga anak. Amen? That's the kind of culture na gusto na ito na mapasa sa next generation. That they will become culture bearers. And as leaders, we have a choice. Inay mo katapat, you have a choice. Not a choice. Life is about choices. And as spiritual leaders, not na siya choice. In verse 15 to 16, Moses made a choice. Moses made a choice. What's a choice to Moses? Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Sabi yun ni Moses, Lord,
provision, that's not promise, provision, protection. Pero kung wala yung presensya, ay na lang. Oh, what a choice what a call by Moses ba? Kung mo siguro kung basahin mo nimo kanang Exodus 23, kung basahin mo nimo ning verse 17, kan sa man read verse 17. Paano lang basa kay kung may nas doon. Mo di ay pagka verse 17, then the Lord replied to Moses, I will indeed do what you have asked, for I look favorably upon you, and I know you by name. And ito sa Moses, then show me your glorious presence. Kaya kung ako nagbasa ani kanina, gikilig ang Ginoo kang Moses ba? No, gikilig ang Ginoo kang Moses. What a choice by Moses na, no, kanagaling wingon kasi nung mga anak na anak ko, atong pamana ako, ihatag dito sa inyo ha. Atong mga promise, atong sakyanan, balay, imo na ito tanan. Pero di na ito magkuyog, di na yung anak na, bahala na lang ito, wala ito tanandan, basta magkuyog lang ito, Lord. Oo, kaya yung ang Ginoo gikilig kang Moses because of the choice. Moses did not choose the presence. He chose the presence of God. And far be it that we will make lahi nga choice pa. Ang atong hope is that we will make the same choice as Moses na, Lord, bahala na, walay protection, promise, provision, masanahin mong presensya. Amen? And many times, as leaders, and sometimes sa dagat sa panahon, sometimes mahimo siyang presence-driven ba? Presence-driven. Now, every day, the choices we make, every day, not the choices that we should make, but make sure that we choose the presence of God. Amen? And if you read on, kung sa tingin sa Ginoo sa verse 17, verse 17, wala dira, pero nasa verse 17, yun siya, I will surely do what you have asked because I have looked favorably on you. Nakuha ng gihapon ni Moses ang presence. Pero ang iyang gipili ang presence. Buto sabot, kung moduol ka sa usa ka tawo nga ang imong kumong presence, then why lami kay dili mo makuha ang presence. But if you go for the presence of God, then kung giligod ang Ginoo nimo, again ang Ginoo na ginagkiliti ang Ginoo matag ginikanan, matag tao na gina siya kiliti. If magets nimo ang kiliti, no, mas dili nimo pa kayo nihatag pag makuha nimo ang kiliti. Yan diri nga chapter nakita nimo nga gipilit ang Ginoo. Kung gipilit ang Ginoo kang Moses, kaya gipilit ni Moses pili ang presence. Eh kung ako pa siguro to, Lord, paisa to Lord, busy ka, sige, kaya lang dito, basta ibilin lang ito mong gisaad, ito mong mga pali, ibilin lang kay kasi mabugatan ka sa nakan. No? But Moses was different because he had a perspective na ang pili ko na ang presensya sa Ginoo. Nya sa atong simbahan mo na atong hope na the next generation us and the next generation pili ko na ang presensya sa Ginoo. Amen. Matagbuntag, magsugod ka sa presensya sa Ginoo, not because we want the presence, but because we are happy in His presence. Amen? Kanang, sa dagat sa panahon, mawa atong focus ba, inadvertently, sometimes the church becomes an avenue for blessing. Kaya kung wala blessing, ay dili ko, kaya dili mo work. Dili man siya, ang Ginoo, dili man siguro Santa Claus. Ang ginadesire sa Ginoo is, the reason na nung ibuhat ka sa Ginoo is to have a relationship with Him. Not the presence. Of course, appeal itong presence. But, ang atong ginapamikamutan is the presence of God. So, I highly encourage everyone, tomorrow, in your day, choose God's presence. Amen. Yes, makampo, siguro tayo natin mga bayron nun, natin mga... Pero more than that, kanang as ginikanan siguro na yung mga panahon sa una na madiritso lang yung pangayo. Yan, di man lang, kanang galing. Pagtama. Grabe ko lang, may good morning, kanang may kanang na, ay kanang, pala ikakaroon. As ginikanan
ginikanan ba, kanang simpleng pagpamutbot na tunta ba? No, simple, kabalo man ang ginikanan nga na, kay mayroon nun, nga na kay gusto kagbaon, no? Wala mo malernak, dapat hawag ka mamutbot sa mga magpapa. No. Mga kanang pa, kanang ikaw din ang best daddy in the whole wide world. Grabe din kayo mga sakripisyo pa. Grabe din ako, ma-appreciate din ako sa kalibutan ni mong gituyo para lang. Diba, nanay ko yung papalit pa. Wala kung sa simpleng analysis pa, parang ani nga chapter, parang muna ko nabasa. Kasi Moses no, ay hawag kay mamutbot. Parang katong sa 2 Kings, si Solomon po, hawag kay mamutbot. No? Siguro sa Ginoo dapat hawag ko ta mamutbot. Kung malipay ganyan ang ginikanan ng mga anak hawag mamutbot, no? Ako ganit eh, gasto. Gasto yun kayo ito ka. Kung anak, lagi na si katong little girl, the best daddy ever. No, makapalit yung kag pizza, makapalit yung kag hawag yung kayo mamutbot. And siguro anak lang po ng Ginoo. He would rather want to hear us wanting His presence first, and then later on, kanang mga presence, it will follow if malipay ang Ginoo. Amen? So sa atong simbahan, muna itong panikamutan na ang presensya sa Ginoo nasa atong simbahan. Kaya kabalo mo, in all honesty, mo ang reality ha. Ako, sensitive kay kong mga atmosphere, daghan ko simbahan natin murag, ugal lagi. Ugal lagi. No? And punta dili mo ang panahon nga naakoy mo bisita sa tuwa niya, mo po observation nila nga ugal lagi. Dapat ang presensya sa Ginoo permanente. And that starts when the people inside the church are desiring God's presence. Amen? Amen? Sa balay ninyo, pagbuntag, patugtog mo worship song. Pagbiyahin niyo, patugtog mo worship song. Just intentionally getting into the presence of God. And when you do that, I can almost promise you, something in you will change. Something in you, as the songs will speak to you, and there is a desire to be in the presence of God. Amen? Ayaw lang, dili lang termi presence, but presence Lord. So, as leaders, we have all spiritual choices. And the choices we make have consequences. We can either go for the presence, or go for the presence. Ito yung dapon. Be a bearer of God's presence. Wherever you go, susit mo buhaton, mag-drive ka, magtrabaho ka, have the presence of God. That is the difference. That is the difference. No? Amen? Let's all pray. Holy Spirit of the living God, Lord, our prayer, Lord, is that we will be like Moses. Lord, Moses made a very great choice in choosing your presence over your presence, O God. Lord, far be it, Lord, na kami nga na sa leadership of God, Lord, inadvertently, mawa ang focus, Lord, maadto sa presence, in natin your presence, God. Lord, may you stir up once again the desire to be inside your presence. And I pray, Lord, that each and every one of us here, O God, Lord, you will speak to us in a new way. You will speak to us, Lord, in a unique way, O God, touching our hearts, touching our minds, making us realize, O God, Lord, that you are just like, Lord, human parents, O God, nakiligon, Lord, kung maglambing ang mga anak, ang imong mga anak, O God. Lord, among pag-ampo, Lord, nakiligon po ka sa amo, O God, as we, Lord, continue, Lord, to desire your presence over, Lord, presence, the presence of God that we bring. Lord, we give you back all the glory, honor, and praise, and may your presence be upon our children, our children's children, O God, Lord, na kaning kultura of having or valuing your presence, O God, putting importance in your presence. Lord, we pray, we declare na mapasa ni sa next generation, O God, that our children and our children's children will bear your presence wherever they go. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Glory to God.